Om Swastiastu. Thank you for your attention towards this video. Before I start this material, let me introduce myself. My name is Ana Agung Ayu Putri Adnyani with SIN 2413031004. Okay, in this occasion, I will presenting some question about biochemistry. The first material is protein metabolism. Consuming proteins 3 times the normal requirements increase amino acid catabolism because the excess cannot be stored by the body. This process produces toxic ammonia, which is detoxified in the liver through the urea cycle, leading to increased urea production. Elevated blood urea, or BUN, puts excess strain on the kidneys, triggering glomerulus hyperfiltration, reducing the glomerular filtration rate, and risking kidney function decline. Therefore, protein intake should be adjusted to be at least need 1.2 to 2.0 gram per kilogram, accompanied by adequate hydration and monitoring of kidney function through urea, creatinine, and eGFR measurement. Oke, jadi di slide ini terdapat sebuah kasus di mana seorang atlet mengonsumsi suplemen protein sebanyak 3 kali kebutuhan normal setiap hari selama 6 bulan. Nah, pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar ureum darah meningkat, sedangkan fungsi ginjal mulai menurun. Pertanyaannya adalah analisis hubungan antara degradasi protein, metabolisme asam amino, pembentukan amonia, dan fungsi siklus urea dalam menjelaskan kondisi tersebut serta berikan rekomendasi berdasarkan konsep biokimia. Nah, jadi berdasarkan kasus tersebut, konsumsi protein sebanyak 3 kali kebutuhan normal itu dapat meningkatkan katabolisme asam amino karena kelebihannya tidak dapat disimpan tubuh. Nah, proses ini menghasilkan amonia karena kelebihannya proses ini menghasilkan amonia yang bersifat toksik sehingga didetoksifikasi di hati melalui siklus urea yang menyebabkan produksi ureum meningkat. Peningkatan ureum darah atau BUN memperberat kerja ginjal, memicu hiperfiltrasi glomerulus, menurunkan laju filtrasi glomerulus atau GFR, dan berisiko menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Nah, oleh karena itu asupan protein sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan atlet, yaitu 1,2 sampai 2,0 gram per kilogram berat badan per hari, disertai hidrasi yang cukup serta pemantauan fungsi ginjal melalui pemeriksaan ureum, kreatinin, dan juga eGFR. Okay, next is protein biosynthesis. Mutation in the genes encoding translation initiation factor disrupt the formation of the ribosome initiation complex, preventing optimal translation initiation. Consequently, protein synthesis decreases despite normal transcription. Decreased protein production leads to a reduction in enzyme, structural proteins, and other functional proteins, thus impairing cellular metabolism, ATP production, growth, tissues repair, and the function of organs such as the liver, bone marrow, and the immune system. Overall, this mutation led to a global decrease in proteins biosynthesis, inhibiting cell growth, reducing stress adaptation, and increasing the risk of apoptosis. Nah, jadi pada slide ini terdapat sebuah kasus mengenai biosintesis protein. Nah, mutasi pada gen yang mengkode faktor inisiasi translasi menyebabkan sintesis protein dalam sel berlangsung sangat lambat. Nah, pertanyaannya, jelaskan tahapan biosintesis protein yang terganggu akibat dari mutasi tersebut serta prediksi dampaknya terhadap metabolisme dan juga fungsi sel. Nah, jadi pada kasus ini
Mutasi pada gen yang mengkode faktor inisiasi translasi itu mengganggu pembentukan kompleks inisiasi ribosom sehingga proses translasi tidak dapat dimulai secara optimal. Akibatnya, sintesis protein menurun meskipun proses transkripsi berlangsung normal. Penurunan produksi protein menyebabkan berkurangnya enzim, protein struktural, dan protein fungsional lainnya, sehingga metabolisme sel, produksi ATP, pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta fungsi organ seperti hati, sumsum tulang, dan sistem imun itu ikut terganggu. Nah, secara keseluruhan, mutasi ini menyebabkan penurunan biosintesis protein secara global, menghambat pertumbuhan sel, menurunkan kemampuan adaptasi terhadap stres, serta meningkatkan risiko apoptosis. Nah, selanjutnya mengenai amino acid biosynthesis atau biosintesis asam amino. Jadi di sini terdapat kasus di mana sebuah bakteri hasil mutasi itu tidak mampu mensintesis asam amino triptofan sehingga hanya dapat tumbuh pada media yang mengandung triptofan. Nah, pertanyaannya, analisis mengapa kondisi tersebut terjadi dan jelaskan bagaimana jalur biosintesis asam amino memengaruhi pertumbuhan organisme. Nah, mutations in the gene encoding enzyme in the tryptophan biosynthesis pathway prevent bacteria from synthesizing tryptophan, making them auxotrophs and able to grow only when tryptophan is available in the environment. Tryptophan deficiency inhibits protein synthesis because this amino acid is required for translation, resulting in the decreased production of enzyme, structural proteins, and regulatory proteins. Consequently, metabolism, energy production, and cell division are disrupted, halting bacterial growth. This demonstrates that disruption of a single enzyme in a metabolic pathway can help the formation of the end product and impact the organism's survival. Nah, jadi dari kasus tersebut, mutasi pada gen yang mengkode enzim dalam jalur biosintesis triptofan itu menyebabkan bakteri tidak mampu mensintesis triptofan sehingga menjadi auxotrof dan hanya dapat tumbuh jika triptofan tersedia di lingkungan. Kekurangan triptofan menghambat sintesis protein karena asam amino ini diperlukan dalam proses translasi, sehingga produksi enzim, protein struktural, dan protein regulator menurun. Akibatnya, metabolisme, produksi energi, dan pembelahan sel terganggu sehingga pertumbuhan bakteri terhenti. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan pada satu enzim dalam satu jalur metabolik dapat menghentikan pembentukan produk akhir dan mempengaruhi kelangsungan hidup organisme. Next is amino acid degradation atau degradasi asam amino. Jadi di sini terdapat sebuah kasus di mana seorang pasien mengalami defisiensi enzim transaminase sehingga metabolisme beberapa asam amino terganggu. Pertanyaannya, evaluasilah konsekuensi gangguan tersebut terhadap produksi energi, keseimbangan nitrogen, dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Jadi, transaminase enzyme deficiency inhibits the transamination process, decreasing the formation of alpha-ketum acid and glutamate. Consequently, the carbon skeletons of amino acid cannot be optimally utilized in the Krebs cycle, resulting in reduced ATP production, especially when protein is used as the energy source. Reduced glutamate also disrupts nitrogen metabolism and the urea cycle, leading to amino acid accumulation and decreased synthesis of non-essential amino acid. This condition disrupts the formation of proteins, enzymes, hormones, and produce other important compounds, thus decreasing the body's metabolic function. Nah, jadi defisiensi enzim transaminase ini dapat menghambat proses transaminasi sehingga pembentukan alpha-ketum acid atau
dan glutamat menurun. Akibatnya, rangka karbon asam amino tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam siklus Krebs, sehingga produksi ATP berkurang, terutama pada saat protein digunakan sebagai sumber energi. Berkurangnya glutamat juga mengganggu metabolisme nitrogen dan siklus urea, yang menyebabkan akumulasi asam amino serta penurunan sintesis asam amino non-esensial. Nah, kondisi ini mengganggu pembentukan protein, enzim, hormon, dan berbagai senyawa penting lainnya sehingga fungsi metabolisme tubuh ikut menurun. Selanjutnya yaitu urea cycle atau mengenai siklus urea, di mana terdapat kasus seorang bayi mengalami mutasi pada enzim ornithine transkarbamilase sehingga kadar amonia darah meningkat drastis. Nah, pertanyaannya, analisis penyebab hiperamonia berdasarkan mekanisme siklus urea dan jelaskan mengapa kondisi tersebut sangat berbahaya bagi sistem saraf. Nah, mutation in the enzyme ornithine transcarbamylase or OTC inhibit the urea cycle, preventing ammonia from being converted to urea, leading the hyperammonemia. Ammonemia building is toxic to the brain by increasing glutamine formation, causing cerebral edema, decreasing glutamate and alpha-ketoglutarate levels, and disrupting ATP production. This can lead to symptoms such as vomiting, lethargy, seizures, tired, consciousness, and even coma. Treatment includes protein restriction, nitrogen binder administration, arginine or citrulline supplement, and hemodialysis is in severe case to prevent permanent neurological damage. Nah, jadi mutasi pada enzim ornithine transkarbamilase atau OTC dapat menghambat siklus urea sehingga amonia tidak dapat diubah menjadi urea dan terjadi penumpukan amonia atau dikenal dengan hiperammonemia. Nah, penumpukan amonia ini bersifat toksik bagi otak karena meningkatkan pembentukan glutamin, menyebabkan edema cerebri, menurunkan kadar glutamat dan alpha-ketoglutarate, serta mengganggu produksi ATP. Akibatnya, muncul gejala seperti muntah, letargi, kejang, gangguan kesadaran, hingga koma. Penanganan meliputi pembatasan asupan protein, pemberian pengikat nitrogen, suplemen argin atau citrulline, serta hemodialisis pada kasus berat untuk mencegah kerusakan neurologis secara permanen. Next is purine metabolism. Jadi di sini terdapat kasus pasien penderita gout memiliki kadar asam urat yang sangat tinggi akibat gangguan metabolisme purin. Nah, pertanyaannya, jelaskan proses degradasi purin hingga terbentuk asam urat, kemudian evaluasi mengapa perubahan pola makan dapat membantu mengurangi gejala penyakit tersebut. Jadi, purine degradation converts AMP and GNP into hypoxanthine, xanthine, and then uric acid via the enzyme xanthine oxidase. Increased uric acid production or decreased excretion cause hyperuricemia, which cause monosodium urate crystals to deposit in the joints and trigger gout. Management includes limiting high purine foods, like organ meats, red meat, and seafood, drinking enough water, choosing low purine proteins, and reducing fructose consumption. If necessary, therapy with xanthine oxidase inhibitors such as allopurinol or febuxostat is used to lower uric acid levels and prevent gout resurgence. Nah, jadi degradasi purin ini dapat mengubah AMP dan GNP menjadi hipoxanthine, xanthine, lalu asam urat melalui sebuah enzim yang disebut enzim xanthine oksidase. Nah, peningkatan produksi atau penurunan ekskresi asam urat menyebabkan hiperurisemia, sehingga kristal monosodium urat mengendap di sendi dan memicu gout. Penata laksanaan meliputi pembatasan makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan juga makanan laut. Cukup minum air, memilih protein rendah purin, serta mengurangi konsumsi fruktosa. Bila diperlukan, terapi dengan penghambatan xanthine oksidase seperti allopurinol atau febuxostat digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dan mencegah
kekambuhan gout. Nah, baik, selanjutnya itu pyrimidine metabolism, di mana di sini terdapat sebuah kasus di mana berbeda dengan purin, hasil degradasi pyrimidine tidak menyebabkan penumpukan kristal. Nah, pertanyaannya, bandingkan proses degradasi purin dan pyrimidine, serta analisis mengapa keduanya menghasilkan dampak fisiologis yang berbeda. Nah, purin metabolism produce uric acid as an end product through the enzyme xanthine oxidase, while pyrimidine metabolism produce more soluble compounds such as beta-alanine, beta-aminoisobutyrate, ammonia, and carbon dioxide. Because humans lack the enzyme uricase, uric acid can accumulate and cause hyperuricemia and gout due to the formation of monosodium urate crystals. In contrast, pyrimidine degradation products are easily recycled or excreted, thus preventing crystal deposition. Therefore, purine metabolism carriers a higher risk of clinical disorders than pyrimidine metabolism. Nah, jadi metabolisme purin ini menghasilkan asam urat sebagai produk akhir melalui enzim xanthine oxidase. Sedangkan pada proses metabolisme pyrimidine itu menghasilkan senyawa yang lebih larut seperti beta-alanin dan juga beta-aminoisobutyrate, amonia, serta karbon dioksida. Nah, karena manusia tidak memiliki enzim urikase, asam urat dapat menumpuk dan menyebabkan hiperurisemia serta gout akibat pembentukan kristal monosodium urat. Nah, sebaliknya, pada produk degradasi pyrimidine, ini mudah dimanfaatkan kembali atau diekskresikan, sehingga tidak menimbulkan deposisi kristal. Dengan demikian, metabolisme purin lebih berisiko menimbulkan gangguan klinis dibandingkan dengan metabolisme pyrimidine. Selanjutnya, purin and pyrimidine biosynthesis atau biosintesis purin dan pyrimidine. Nah, di sini terdapat sebuah kasus di mana sel kanker mengalami pembelahan sangat cepat sehingga membutuhkan nukleotida dalam jumlah yang besar. Pernyataannya, analisis hubungan antara biosintesis purin pyrimidine dengan pertumbuhan sel kanker serta jelaskan mengapa beberapa obat kemoterapi menargetkan jalur tersebut. Nah, cancer cell increase purin and pyrimidine biosynthesis through the de novo and solvage pathways to meet the nucleotide requirements for DNA and RNA synthesis, resulting in rapid proliferation. This pathway is triggered by chemotherapy drugs such as methotrexate, 5-fluorouracil or 5-FU, and sigmersaptopurin or SIGMP, which inhibits nucleotide synthesis, thus halting DNA replication, inhibiting cell division, and causing cancer cells to undergo apoptosis. However, because these drugs also affect actively dividing normal cells, bone marrow, gastrointestinal mucosa, and hair follicle, chemotherapy can cause side effects that requires monitoring. Nah, jadi, sel kanker meningkatkan biosintesis purin dan pyrimidine melalui jalur de novo dan salvage untuk memenuhi kebutuhan nukleotida dalam sintesis DNA dan RNA sehingga proliferasinya berlangsung dengan sangat cepat. Nah, jalur ini menjadi target kemoterapi seperti methotrexate 5-fluorouracil atau 5-FU dan 6-mersaptopurin atau 6-MP yang menghambat pembentukan nukleotida sehingga replikasi DNA terhenti. Nah, pembelahan sel terhambat dan sel kanker mengalami apoptosis. Namun, karena obat ini juga mempengaruhi sel normal yang aktif membelah, misalnya sum-sum tulang, mukosa saluran cerna, dan folikel rambut, maka kemoterapi dapat menimbulkan efek samping sehingga memerlukan pemantauan yang detail. Nah, selanjutnya yaitu DNA dan RNA serta dogma sentral. Nah, di sini terdapat sebuah kasus di mana suatu virus memiliki materi genetik berupa RNA bukan DNA. Nah, pertanyaannya, evaluasi apakah virus tersebut mengikuti
mengikuti dogma sentral biologi molekuler secara langsung, jelaskan mekanisme ekspresi gen yang terjadi pada virus RNA. Nah, RNA virus do not always follow the central dogma. While central dogma is from DNA to RNA and the proteins, because their gene expression mechanism depend on the type of RNA genome. Plus ssRNA virus can directly function as mRNA and be translated into proteins, while negative ssRNA virus must first form complex sementary RNA using RNA-dependent RNA polymerase. In retrovirus, RNA is reverse transcribed into DNA by reverse transcription, thus integrated into the host cell genome before being transcribed and translated into protein. Thus, the gene expression pathways of RNA virus can be RNA to proteins, RNA to RNA to proteins, or RNA to DNA to RNA and proteins. But all ultimately culminate in protein synthesis. Nah, jadi virus RNA tidak selalu mengikuti dogma sentral yang dimana urutannya itu dari DNA menjadi RNA dan protein, karena mekanisme ekspresi gennya bergantung pada jenis genom RNA. Nah, virus positif ssRNA dapat langsung berfungsi menjadi mRNA dan diterjemahkan menjadi protein, sedangkan virus ssRNA membentuk RNA komplement terlebih dahulu menggunakan RNA dependent atau RNA polymerase. Pada retrovirus, RNA ditranskripsikan balik menjadi DNA oleh reverse transkriptase, kemudian diintegrasikan ke genom sel inang sebelum ditranskripsi dan diterjemahkan menjadi protein. Dengan demikian, jalur ekspresi gen pada virus DNA dapat berupa RNA menjadi protein, RNA menjadi RNA dan menjadi protein, atau RNA menjadi DNA, menjadi RNA baru menjadi protein. Tapi semuanya tetap berakhir pada sintesis protein. Selanjutnya yaitu gen, genom, dan juga plasmid. Di sini terdapat kasus di mana dalam penelitian bioteknologi digunakan plasmid sebagai vektor untuk memasukkan gen insulin manusia ke dalam bakteri. Nah, pertanyaannya, jelaskan mengapa plasmid dipilih sebagai vektor dibandingkan kromosom bakteri serta analisis karakteristik plasmid yang mendukung rekayasa genetika. Plasmid are chosen as genetic engineering vectors because they are extrachromosomal circular DNA that can replicate independently, are small, and are easy to isolate and modify without disrupting the bacterial chromosome. Plasmid have an origin of replication or ORD, a multiple cloning site or MCS, and a selection marker gene, for example antibiotic resistance, which facilitate the insertion, propagation, and selection of origin genes. After carrying a target gene, such as the human insulin gene, plasmid are transformed into bacteria to produce large amount of recombinant proteins. Therefore, plasmid have become the primary factors in recombinant DNA technology and the production of various pharmaceutical proteins. Nah, jadi plasmid dipilih sebagai vektor dalam proses rekayasa genetika karena merupakan DNA sirkular ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara mandiri, berukuran kecil, serta mudah diisolasi dan dimodifikasi tanpa mengganggu kromosom bakteri. Nah, plasmid memiliki origin of replication atau ORI, multiple cloning site atau MCS, dan gen penanda seleksi, misalnya resistensi antibiotik yang memudahkan penyisipan, perbanyakan, dan juga seleksi gen asing. Nah, setelah membawa gen target seperti gen insulin manusia, plasmid ditransformasikan ke dalam bakteri untuk menghasilkan protein rekombinan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, plasmid menjadi vektor utama dalam teknologi DNA rekombinan dan produksi berbagai protein farmasi. Oke, selanjutnya prokaryotik and eukaryotik
gen structure atau struktur gen prokaryotik dan eukaryotik. Jadi di sini terdapat sebuah kasus di mana sebuah gen manusia akan diekspresikan pada bakteri Escherichia coli, tetapi protein yang dihasilkan tidak terbentuk. Nah, pertanyaannya, analisislah perbedaan struktur gen prokariot dan eukariot yang menyebabkan kegagalan tersebut, serta jelaskan solusi yang dapat dilakukan. Jadi, human genes can be expressed directly in Escherichia coli because eukaryotic genes contain introns that require switching, whereas bacteria lack this mechanism. Furthermore, human promoters and translation initiation signals different from those recognized by bacteria, resulting in suboptimal transcription and translation. The solution is to use cDNA made from mature mRNA without introns and clone it into a plasmid with a bacteria promoter, allowing E. coli to efficiently produce recombinant proteins. Nah, jadi gen manusia itu tidak dapat diekspresikan langsung pada bakteri Escherichia coli karena gen eukariot itu mengandung intron yang memerlukan proses switching, sedangkan bakteri tidak memiliki mekanisme tersebut. Nah, selain itu, promotor dan sinyal inisiasi translasi pada manusia berbeda dengan yang dikenali oleh bakteri, sehingga transkripsi dan translasi tidak berlangsung secara optimal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan cDNA yang dibuat dari mRNA matang tanpa intron dan mengkloningnya ke dalam plasmid dengan promoter bakteri, sehingga E. coli dapat menghasilkan protein rekombinan secara efisien. Selanjutnya, PCR teknologi atau teknologi PCR. Nah, jadi terdapat sebuah kasus di mana dalam proses PCR tidak terjadi amplifikasi DNA meskipun seluruh tahapan telah dilakukan. Nah, pertanyaannya, evaluasilah kemungkinan penyebab kegagalan berdasarkan komponen PCR seperti template DNA primer, PAQ DNA polimerase, DNTP, buffer, serta kondisi siklus PCR. Jadi DNA application failure in PCR can be caused by pure DNA template faulty, non-specific primers that fail to bind to the target, and inactive tag DNA polymerase. Furthermore, suboptimal concentration of the NTPs, buffers, and magnesium ion can inhibit DNA synthesis or trigger non-specific amplification. Therefore, PCR success depends heavily on the quality of the reaction components and the proper condition. Nah, jadi kegagalan amplifikasi DNA dalam proses PCR dapat disebabkan oleh kualitas template DNA yang buruk, primer yang tidak spesifik atau gagal menempel pada target, serta hak DNA polimerase yang tidak aktif. Nah, selain itu, konsentrasi DNTP, buffer, dan juga ion magnesium yang tidak optimal dapat menghambat sintesis DNA atau memicu amplifikasi non-spesifik. Oleh karena itu, keberhasilan PCR sangat bergantung pada kualitas komponen reaksi dan pengaturan kondisi yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu PCR application atau aplikasi dari PCR. Nah, di sini terdapat sebuah kasus di mana PCR banyak digunakan dalam identifikasi forensik, diagnosis penyakit, dan deteksi organisme hasil rekayasa genetik. Nah, pertanyaannya, bandingkan ketiga aplikasi tersebut berdasarkan fungsi ilmiah, kelebihan, keterbatasan, serta implikasi etis penggunaannya. PCR works by amplifying specific target DNA fragments so they can be detected even in very small amounts. In forensics, PCR is used for individual identification through genetic markers, in disease diagnosis to detect pathogens or genetic mutation, and in GMO detection to identify genetically engineered genes. While PCR offers advantages such as high sensitivity, rapid result, and the ability to detect small amounts of DNA, it also has limitations such as the risk of contamination, poor sample quality, and the need for specialized equipment.
Furthermore, its application raises ethical issues related to the privacy of genetic data, the confidentiality of test results, and the safety and labeling of GMO products. Nah, jadi PCR ini bekerja dengan mengaplikasikan fragmen DNA target secara spesifik sehingga dapat dideteksi meskipun jumlahnya sangat sedikit. Dalam bidang forensik, PCR ini digunakan untuk identifikasi individu melalui penanda genetik pada diagnosis penyakit untuk mendeteksi patogen atau mutasi genetik, sedangkan pada deteksi GMO untuk mengidentifikasi gen hasil rekayasa genetik. PCR memiliki keunggulan berupa sensitivitas tinggi, hasil yang cepat, dan mampu mendeteksi DNA dalam jumlah kecil. Tetapi juga memiliki keterbatasan seperti risiko kontaminasi, kualitas sampel yang buruk, serta kebutuhan peralatan khusus. Nah, selain itu, penerapannya dapat menimbulkan isu etika terkait privasi data genetik, kerahasiaan hasil pemeriksaan, dan keamanan serta pelabelan produk GMO. Nah, selanjutnya yaitu transgenik individual atau individu transgenik, di mana di sini terdapat sebuah kasus di mana pemerintah berencana mengembangkan padi transgenik yang tahan kekeringan untuk menghadapi perubahan iklim. Dan pertanyaannya, evaluasi manfaat, risiko lingkungan, risiko kesehatan, dan aspek sosial ekonomi dari penggunaan tanaman transgenik tersebut sebelum dilepas ke masyarakat. Nah, jadi drought-tolerant transgenic rice has the potential to increase productivity, reduce the risk of crop failure, conserve water, and strengthen food security. However, its development requires consideration of environmental risks like gene flow and reduced biodiversity, health risks like food safety, toxicity, and allergenicity, and socioeconomic risks such as dependence and patented seed costs, and public acceptance. Therefore, its release must be supported by comprehensive biosafety testing, clear regulation, ongoing monitoring, and public education to maximize benefit and minimize risk. Nah, jadi padi transgenik tahan kekeringan itu berpotensi meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko gagal panen, menghemat penggunaan air, dan memperkuat ketahanan pangan. Namun, pengembangannya perlu mempertimbangkan risiko lingkungan, seperti aliran gen dan penurunan keanekaragaman hayati, kesehatan, seperti keamanan pangan, toksisitas, dan alergenisitas, serta sosial ekonomi seperti ketergantungan pada benih berpaten, biaya benih, dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, pelepasannya harus didukung uji biosafety yang komprehensif, regulasi yang jelas, pengawasan berkelanjutan, dan edukasi kepada masyarakat agar manfaatnya optimal dan risikonya minimal. Okay, for the last material is transgenic individual atau individu transgenik, di mana di sini terdapat sebuah kasus di mana teknologi CRISPR-Cas9 memungkinkan penyuntikan gen penyebab penyakit keturunan pada embrio manusia. Nah, pertanyaannya, jika Anda menjadi anggota Komite Bioetika Nasional, rumuskan rekomendasi mengenai penggunaan teknologi tersebut dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, etika, hukum, dan dampaknya bagi generasi mendatang. Jadi, as a member of the National Bioethics Committee, I recommend that CRISPR or Cas9 in human embryos not yet be approved for reproductive purpose, but that it be used for research that meets ethical and legal standards. While it has the potential to correct inherited disease, this technology still carries the risk of target mutation, mosaicism, and uncertain long-term effects. Furthermore, germline editing raises ethical concerns because the changes are heritable and could potentially be misused for designer babies. Therefore, the use of CRISPR should be limited to somatic cell research and therapy, with strict regulation, oversight, and ethical approval until its safety and benefit are fully proven. Nah, jadi jika saya sebagai anggota Komite Bioetika Nasional,
Saya merekomendasikan agar CRISPR-Cas9 ini pada embrio manusia belum diizinkan untuk tujuan reproduksi, tetapi dapat digunakan untuk penelitian yang memenuhi standar etika dan hukum. Meskipun berpotensi memperbaiki penyakit keturunan, teknologi ini masih memiliki risiko off-target mutation, mosaicism, dan efek jangka panjang yang belum pasti. Selain itu, penyuntingan germline menimbulkan persoalan etika karena perubahan dapat diwariskan serta berpotensi disalahgunakan untuk desainer babies. Oleh karena itu, penggunaan CRISPR sebaiknya dibatasi pada penelitian dan terapi sel somatik dengan regulasi dan pengawasan serta persetujuan etik yang ketat hingga keamanan dan manfaatnya benar-benar terbukti. Baik, sekian presentasi dari saya. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Watch this video. Thank you for your time to watch this video. I close it with Paramahanti. Om Santi Santi Santi.